अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। वेलकम बैक टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज की हमारी वीडियो है स्कैबियन लोशन के बारे में। वीवर्स, स्कैबियन लोशन से आप वाकिफ़ होंगे क्योंकि पाकिस्तान में इस लोशन का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा करवाया जाता है। इस लोशन का ज़्यादातर इस्तेमाल खुश्क खारिश और स्कैबीज में ही किया जाता है, लेकिन अक्सर अफराद स्कैबियन लोशन का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे होते हैं क्योंकि उनको इसके लगाने का ना तो तरीका का पता होता है और ना उनको ये भी नहीं पता होता कि ये किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाना चाहिए। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपका कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। तो आज की हम इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे कि स्कैबियन लोशन के यूजेस यानी कि इसके इस्तेमालात और इसके फ़वाइद क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, और साइड इफ़ेक्ट यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं, और डोजेज यानी कि इसको कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीक़ाकार क्या है। ये सारी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। तो वीवर्स, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है स्कैबियन लोशन। इसमें एक स्कैबियन फुट लोशन के नाम से भी आता है और क्रीम के नाम से भी होती है, लेकिन यहाँ सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं स्कैबियन लोशन के बारे में। तो आर्टको फार्मा इसको तैयार कर रही है, जो कि एक अच्छी फार्मा है और इसकी तमाम दवायात बहुत ही अच्छा रिजल्ट फ्रेम करती हैं। अगर कीमत की बात की जाए तो तकरीबन 280 रुपये में 60 ml की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें मौजूद दवा की, यानी कि इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं कि इसमें कौन सी दवायात शामिल की गई है। वीवर, जिसमें दवायात शामिल की गई है उसका नाम है क्रोटामैटून और सल्फर। ये दोनों ही दवायात इसमें शामिल होती हैं। क्रोटामैटून बेसिकली एक एंटी स्कैबीज दवा है और ये खुश्क खारिश को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और जो सल्फर है ये एक एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखने वाली दवा है और इस स्किन के मुख्तलिफ इन्फेक्शन यानी कि जैसा कि खारिश को ट्रीट करने में मदद देती है। तो व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं स्कैबियन लोशन के यूजेस यानी कि इसके इस्तेमालात और इसके फ़वाइद क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ स्कैबीज यानी कि मुतअद्दी खुश्क खारिश को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इंक्लूडिंग सेकेंडरी पायोडर्मल इन्फेक्शन। अब इससे मुराद कि जब आपको इस तरह की कोई खारिश वगैरह होती है तो खारिश करके हम अपनी जल्द को मुतासर करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर सेकेंडरी इन्फेक्शन का ख़तरा होता है और वहाँ पर पस वाले दाने या फिर रेशा वगैरह बनना शुरू हो जाता है, जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो इस तरह की तमाम कंडीशन में स्कैबियन लोशन का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा वीवर्स, इसका इस्तेमाल जल्द के मुख्तलिफ जरासीमों में कि पैदा होने वाला जो बीमारियां होती हैं, जैसा कि खुजली हो गई, खारिश हो गई, पुराने यानी कि खुश्क एक्जिमा हो गए और इसकी वजह से पैदा होने वाली खुजली हो गई, कीड़े मकोड़ों के काटने से पैदा होने वाली खारिश में भी स्कैबियन लोशन का इस्तेमाल करवाया जाता है, क्योंकि इसमें सल्फर मौजूद होता है जो कि मज़ीद बीमारी को फैलाने से यानी कि जो इन्फेक्शन होता है उसको कम करने में ये मदद देता है। तो व्यूअर, ये थे इसके इस्तेमालात। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की, यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं। व्यूअर्स, अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो इसके ज़्यादातर तो साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते नहीं हैं, लेकिन अलबत्ता हाँ, अगर आप इसके इंग्रेडिएंट से एलर्जी रखते हैं तो फिर आपको एलर्जिक रिएक्शन देखने में मिल सकते हैं, जैसा कि आपके जिस्म पर शदीद खारिश स्टार्ट हो सकती है, जिस्म पर रैशेज वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा सांस के मसाइल या फिर आपको घबराहट वगैरह भी हो सकती है। अगर इस तरह का कोई यानी कि देखने में कुछ मिलता है आपको
تو آپ نے اس کا استعمال بند کر دینا ہے، آپ نے دوبارہ اس کا استعمال نہیں کرنا اور آپ نے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے۔ تو ویورز اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی ڈوزیج کی، یعنی کہ اس کو کتنی مقدار میں استعمال کرنا چاہیے اور اس کا صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ تو ویورز سب سے پہلے اگر آپ نے کھجلی میں لگانا ہے یعنی کہ ہلکی خارش میں لگانا ہے تو آپ نے متاثرہ حصوں میں دن میں 2 سے 3 مرتبہ آپ نے لگانا ہے، یعنی کہ جو متاثرہ حصے ہیں۔ دوا کو اچھی طرح آپ نے جلد پر جذب کر دینا ہے تاکہ یہ نظر نہ آئے، اور آپ نے یعنی کہ مسلسل اس کو 5 دن تک استعمال کرنا ہے۔ اگر اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو اس کا آرام نہیں آ رہا تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ شدید خارش کے دوران لگاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا لگانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے غسل کرنا ہے نیم گرم پانی کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے اپنے جسم کو اچھی طرح خشک کرنا ہے، اور خشک کرنے کے بعد آپ نے پورے بدن پر لگانا ہوتا ہے سوائے اپنے چہرے پر اور سر پر، یعنی کہ وہاں پر آپ نے اس کا استعمال نہیں کرنا۔ اور نہ اب یہ بھی خاص احتیاط کرنی ہے کہ یہ آنکھوں میں نہ چلا جائے، اگر آنکھ میں چلا بھی جاتا ہے تو آپ نے فوراً یعنی کہ آنکھ کو پانی سے دھو لینا ہے، اور دوا کو اس طرح لگانا ہے کہ دوا اچھی طرح آپ کی جلد میں جذب ہو جائے اور نظر بھی نہ آئے۔ اور اس کے علاوہ خاص طور پر پیروں اور ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان آپ نے اچھی طرح لگانا ہے، کلائی ہو گئی، بغل اور اعضائے مخصوصہ پر ضرور لگانا ہے۔ تو ویورز یہ تھا اس کا طریقہ کار یعنی کہ لگانے کا، اور آپ نے دوا کو یعنی کہ 1 دن میں ہی لگانا ہوتا ہے، اور آپ نے مسلسل 5 دن تک اس کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اور دوا کو لگانے سے پہلے ہر دفعہ غسل ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے غسل لازمی کرنا ہے۔ غسل کرنے کے بعد یعنی کہ نہانے کے بعد آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے، اور اس کے علاوہ کپڑے اور بستر کی چادر ہر غسل کے بعد آپ نے تبدیل کرنی ہوتی ہیں۔ اور چھوٹی عمر کے بچوں میں دوا کا استعمال دن میں صرف 1 مرتبہ ہی بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ 1 دن میں اس کا استعمال کرنا چاہیے، اس سے زیادہ اس کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو ویور یہ تھے اس کا طریقہ کار۔ اس کے علاوہ اگر آج کے لگانے کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی جلد پر یعنی کہ کوئی سرش وغیرہ آ جاتی ہے، یا پھر آپ کی جلد سے کوئی پانی وغیرہ کوئی خارج ہوتا ہے، تو پھر آپ نے اس کا استعمال بند کر دینا ہے۔ تو یا اگر اس کے علاوہ اگر آپ کی جلد پر یعنی کوئی جلن وغیرہ ہوتی ہے تو پھر بھی آپ نے اس کا استعمال بند کر دینا ہے اور اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے۔ تو ویور یہ تھے اس کا لگانے کا طریقہ کار۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اب ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔